حضرت فون کیوں کاٹ رہے ہیں؟ السلام علیکم کرو، پہلے سلام کیا کرو، حکم ہے۔ حکم ہے حضرت سلام کا، یہ میں جانتا ہوں حکم ہے، مگر حکم کس کے لیے ہے حضرت؟ کیا مطلب؟ یہی تو پوچھنا ہے، حکم کس کے لیے ہے؟ کافروں کو بھی کہہ سکتے ہیں، جو کافر اس طرح کے ہیں جو ایمان نہیں لائے ان کو بس سلام و علام التبال ہدا کہہ کر جواب دے سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں حداکم اللہ؟ تو کافر نہیں، آپ کافر ہو کیا؟ نہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کافر ہو کیا؟ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں، ابھی تو سلام نہیں کر رہے، آپ کافر تو نہیں ہے کہیں آپ؟ نہیں، یہ والی بات ہی نہیں ہے، میں آپ سے یہی تو پوچھنے کے لیے فون کیا میں نے سلام کے بارے میں۔ سلام کس کس کو ہو سکتا ہے؟ صرف مسلمان کو یا سب کو ہو سکتا ہے؟ مسلمان کو ہی اور کسے بتاؤ؟ ہاں، یہی تو پوچھ رہا تھا۔ سلام کیوں نہیں کیا؟ سلام کیوں نہیں کیا؟ اچھا، کیا سمجھ کے سلام نہیں کیا؟ کافر سمجھ کے سلام نہیں کیا؟ سلام آپ نے کیا، میں نے تھوڑی کیا۔ نہیں، آپ نے مجھے کافر سمجھ کے سلام نہیں کیا۔ نہیں تو میں نے تو ابھی کوئی بات، میں کوئی مفتی میں نے آپ کو سلام کیا نہ آپ نے جواب دیا، اور آپ باتیں کر رہا ہو سلام کس کو ہے، سلام کس کو ہے، تو اس کا مطلب کافر سمجھا میں نے؟ نہیں، میں تو یہ بات بولی نہیں۔ کافر سمجھتے نہیں تو سلام کا جواب فوراً دیتے، میں نے کہا السلام علیکم، تو میں نے جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے بتاؤ کافر ہے؟ قرآن ہے کیا کافر کے سینے میں قرآن سما سکتا ہے؟ تو میں نے یہ بولا حضرت آپ کو، حضرت میں نے بولا آپ کو، یہ کچھ میں نے بولا آپ کو سلام کرنا چاہیے، سلام کیوں نہیں کیا آپ یہ بات کر رہے ہو، میں نے کچھ بولا آپ کو؟ آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ میں نے تو آپ کی وہ سنے حضرت، کلپیں سنی ہے میں نے اس پہ، نیٹ پہ۔ ہاں، تو اس سلسلے میں میں نے کچھ بات کرنا چاہیے تھی آپ سے۔ کیا بات کرنا ہے؟ بولو۔ کبھی کسی کے ساتھ آپ کی بحث ہوتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ ہوتی ہے، اور کبھی کسی کے ساتھ آپ کی بحث ہوتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ ہوتی ہے، یہ میں سنتا ہے، اور کوئی بات تھوڑی ہے۔ میں تو آپ کو اگر کچھ بات سمجھتا تو میں آپ کو فون ہی کیوں کرتا؟ چلو ٹھیک ہے۔ ہاں، کچھ مجھے جیسے آپ کے کچھ معاملہ گڑبڑ لگتا ہے، بس یہی بات ہے، اس لیے میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ بات یہ ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی وقف بل آیا، ابھی کچھ اور بھی آئے گا انشاءاللہ۔ یہی حالات رہیں گے تو ابھی تو وقف بل آیا، ابھی کچھ اور آئے گا، آئے دن کچھ آ ہی رہا ہے، سب حالات کی جاتی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر جب وہ دیوبندی تمہیں مسلمان نہیں سمجھے گا، تم دیوبندی کو نہیں سمجھو گے، تو یہی حالات ہوں گے۔ تو ایک بات بتاؤ حضرت، وہ تمہیں مشرک سمجھے گا، تم اسے کافر سمجھو، اہل حدیث دونوں کو کافر سمجھتا ہے، اور آبادی 30 کروڑ بتاتے ہیں۔ یہ بھی ایک معمہ عجوبہ ہے، 8واں عجوبہ نہیں، یہ 8واں عجوبہ ہو گیا۔ 8واں عجوبہ ہو گیا تو دیوبندی بریلوی کو کافر سمجھے، مشرک سمجھے، بریلوی دیوبندی کو کافر، اہل حدیث دونوں کو کافر، اس کے باوجود آبادی 30 کروڑ کی، تو یہ تو عجوبہ ہوئی 8واں۔ 7 عجوبے تو مشہور ہیں، سنے تھے، تاج محل ہے، چین کی دیوار ہے، وائٹ ہاؤس ہے امریکہ کا، اور بھی ہے۔ ابھی 8واں یہ ہے کہ 30 کروڑ کی آبادی بتا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو کافر مشرک بھی کہہ رہے ہیں۔ وارے 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 مسلمانوں تم کٹا کے مسلمان ہو گئے ہو، اور ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہو۔ کائے کو تم کٹوا لی تم لوگوں نے یار؟ جب مسلمان نہیں ماننا ایک دوسرے کو، تو تم کیوں کٹوا لی؟ مطلب کسی کو بولنے ہی نہیں دو گے؟ میں نے آپ کی ادا دیکھی، کسی کو بولنے نہیں دیتے۔ چلو صاحب بولو، صاحب بولو۔ اب میں نے یہ دیکھ چکا ہوں آپ کی ادا، بہت سوچ سمجھ کے میں نے فون لگایا آپ کے پاس۔ بولو حضرت، آپ یہ دلائل دے رہے ہیں کہ آپ انہیں کافر سمجھتے ہو، وہ تمہیں مشرک سمجھتے۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا دور تھا تو مانعی نے زکوٰۃ میں جب زکوٰۃ کا انکار کیا تو کیا حضرت نے انہیں مسلمان سمجھا؟ میں تو پڑھا لکھا نہیں، میں صرف پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب وہ کون لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا؟ اور
जब सगाई का इनकार करेंगे तो जिहाद तो फर्ज हो ही जाएगा, जब फर्ज का इनकार करेंगे तो मुसलमान ही कहाँ है। जिसने इल्म गैब मुस्तफा का इनकार किया, जिसने इनकार कर रहा है इल्म गैब मुस्तफा का, कौन इनकार कर रहा है। लिखा नहीं गैब की बातें अल्लाह ही जानता, रसूल को क्या खबर। वो तो तकरीबुल ईमान की बातें हैं, उसकी बातें क्यों कर रहे हो। तकरीबुल ईमान और इधर के मौलवियों ने भी लिखा। हाँ तो वो जिसने लिखी वो मर गया तकरीबुल ईमान। जब मर गया तो उन्हें देवबंदी, सुनो हजरत एक मिनट, देवबंदी उन चारों मौलवियों को काफिर साबित कर दे कि हम इन्हें काफिर मानते हैं, हम इनसे तौबा करते हैं, हम इन्हें मुसलमान ही नहीं जानते, हम आज गले लगा लेंगे। आप भी उनको मुसलमान मानते हो? जो नहीं, हम मानते ही नहीं मुसलमान। नहीं मानते हो? नहीं मानते हो जो नहीं मानते। मैं अभी हाल साबित करूँ, अभी हाल करो साबित। आप जयपुर में कहाँ रहते हो? जयपुर में अरे इरफान भाई है, अरे दोस्त है 75। नहीं जगह बताओ तो मैं अभी साबित करता हूँ। आप मुसलमान मानते हो देवबंद वालों? कौन से महल्ले में हो? 4 दरवाजे पर रहता हूँ। 4 दरवाजे पे हो? अच्छा, इनकी जामे मस्जिद है ना देवबंद, जयपुर में जामे मस्जिद देवबंद वालों की है। हाँ बिल्कुल है। और उसके आसपास भी मस्जिदें देवबंद वालों की हैं बहुत सारी। हाँ बिल्कुल है। अब बताओ, इन मस्जिदों पर अगर गैर मुस्लिमों ने अगर हमला किया तो तुम इस मस्जिद को बचाने जाओगे या कहोगे गैर मुस्लिमों जो करना है करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये बात वो करो तो चारों मौलवियों को मुसलमान नहीं अभी अब मुसलमान मान लिया तुमने? मान लिया, मैंने मनवा लिया ना मुसलमान। हर देवबंदी काफिर थोड़ी। नहीं मैंने मुसलमान मनवा लिया अभी आपको, अभी हाल मनवा दिया, 1 ही मिनट में मनवा दिया मैंने, 1 ही मिनट में। उन 4 मौलवियों की बात करो। नहीं, जामे मस्जिद में देवबंदी इमाम है, अभी मैंने कहा कि वहाँ कोई गैर मुस्लिम आकर हमला करे तो आप जाओगे, जरूर जाओगे और कहोगे हमारी मस्जिद है, तो मुसलमान मान लिए। हम जाते ही नहीं नमाज के लिए हुआ। नहीं नमाज को न जाओ, लेकिन मस्जिद के ऊपर कोई बात आएगी तो जाओगे ना। देखो अख्तर साहब, अभी शिमला की मस्जिद हो रही है, शिमला की मस्जिद किसकी थी? वहाँ भी नमाज पढ़ते हैं वहाँ शिमला में, वहाँ भी। मुझे नहीं पता, शिमला की खबर मुझे नहीं है। तो फिर शिमला में सब वहाँ भी नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में ज्यादातर, और सुन्नी भी जाते हैं वहाँ। तो फिर आप शिमला की मस्जिद के बारे में क्या करोगे? ये करोगे कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है वहाँ पर, गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? जो हो रहा है वहाँ माहौल। आप सिर्फ 4 मौलवियों की बात करें। 4 मौलवियों के ऊपर फतवे हैं, 4 करोड़ पे थोड़ी हैं फतवे, 4 पे हैं। तो हम फतवे तो हजरत हुसैन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह पर भी था कुफ्र का। तो आप क्या मानते हो हजरत हुसैन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह को? उधर पहले इन 4 मौलवियों। अरे जब उन पर भी फतवा था, 1100 साल पहले के आलिमों ने फतवा दिया था उन पर कुफ्र का। वो कोई बड़े छोटे आलिम थोड़ी थे, बहुत बड़े आलिम थे। हजरत हुसैन मंसूर अल्लाह के जमाने के आलिम थे, हुसामुल हरमैन वालों से कई गुना बड़े आलिम थे उस जमाने के। हजरत तुम्हारा इधर को तुम्हारा काबी है। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को क्या मानते हो? उन पर अदरी मियां का फतवा है कुफ्र का, मुहद्दिस कबीर का कुफ्र का फतवा है। देखो अच्छा, जो अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाए उसे क्या मानते हो? जो अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी कर रहा है, अपना मिलाद नामा पढ़वा रहा है, लब्बैक अफ्तार के नारे लगवा रहा है, इलियास की आमद मरहबा कहलवाए जो अपने दलालों से, उसे क्या मानते हो? वो गलत है, बस गलत है। हम भी यही कहेंगे, कुछ देवबंदियों ने लिखा तो हम भी कह रहे हैं गलत है, बस खत्म। गलत नहीं। चलो हमने भी लिखा दिया गलत लिखा, अगर कुछ गलत लिखा है तो हम भी मानते गलत लिखा है। वो काफिर जिसने कहा रसूलुल्लाह के बारे में आप कह रहे हो कि इलियास कादरी की बातों पे आप कह रहे हो गलत है, तो हम भी कह रहे हैं कि जो देवबंदी ने कुछ गलत लिखा तो हम भी कह रहे हैं गलत है। अगर उस पर उलमा का हुक्म आएगा, हमारी बात समझना। तो इलियास कादरी पर हुक्म नहीं आया, जामे नहीं है मुरादाबाद से कुफ्र का फतवा लगा है, जामे नहीं है मुरादाबाद। अगर उस पर उलमा का हुक्म आएगा कि ये काफिर है तो हम उसे काफिर जानेंगे। तो आया ना, जामे नहीं है मुरादाबाद से कुफ्र का फतवा लगा है। और अगर जो इन 4 मौलवियों पे फतवा तो मुफ्ती आजम मुरादाबाद हजरत मौलाना मुफ्ती अय्यूब खान साहब नईमी ने फतवा दिया है कुफ्र का, जामे नईमिया से इलियास कादरी की ऊपर, उसकी इबारत पर। ओके, हम ईद क्यों न मनाए? जब कोई मुल्क किसी जालिम के चंगल से आजाद होता है तो खुशी मनाता है, तो हम ईद क्यों न मनाए?
रमजान शरीफ के बाद जो ईद आती है उसकी मिसाल उन्होंने दी। जालिम बादशाह से जब कोई मुल्क आजादी पाता है तो खुशी मनाता है, ईद मनाता है, हम ईद क्यों ना सुनो तो, अरे सुन तो लिया करो, फतवा है जामे नहीं है, सुन तो लिया करो हजरत। उस पर गुमराही का तो फतवा था हुजूर सिराज मिल्लत का, मौलाना बशीर साहब का। गुमराही का तो फतवा मौलाना वो क्या नाम उनका, फखरुद्दीन नागपुरी का। इन फतवा पहले था गुमराही का। किसके ऊपर? इलियास अत्तर कादरी पर। अब क्या है? अभी का मुझे पता नहीं, आप बता रहे हो। अभी क्या मानते हो आप उसे? मैं कैसे मानूं, मैं तो उलमा की मानता हूँ। नहीं, क्या मानते थे? अभी आप कह रहे हो गुमराहियत का फतवा है, तो गुमराह मानते हो इलियास को? मैं तो गुमराही मानूं, तब गुमराहियत का फतवा है तो चलो ये कहो कि हाँ मैं गुमराह मानता हूँ। तो और शरिया ने भी कहा कि दावत इस्लामी। हाँ, ये कहो ना कि मैं गुमराह मानता हूँ, ऐसा बोलो नाम लेके इलियास काजी का। सुनो, काजी शरिया ने भी कहा कि दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी दोनों मसले के अला हजरत के मुबल्लिग नहीं है। और आपको तो बहुत गहरी नॉलेज है, वाह वाह माशाल्लाह, बहुत बहुत ऊंची नॉलेज है आपको तो, बहुत जबरदस्त। तो हजरत आजरी साहब ने कहा था कि इन्होंने इलियास काजी के मानने वालों ने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम नहीं पहुंचाया अभी तक। टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज सुनवा रहे हैं इलियास काजी के मानने वाले। अरे वो तो बहुत सी किताबों में उसने गड़बड़ करा है, मुझे मालूम है। क्या? एक आध दो तो कुछ बातें तो बताओ मुझे भी, नॉलेज आपकी नॉलेज। जैसे एक जगह उसके मुरीद ने किसी ने लिखा कि वो मदनी चैनल है ना उसका, मदनी चैनल एक औरत देखती थी कहीं दूर। हाँ, कहीं दूर अमेरिका वगैरह में कहीं दूर देखती थी। हाँ। तो वो हमारे मुबल्लिग को देख के आशिक हो गई। अरे आशिक हो गई, उसने शादी के लिए कहा। वो पता कौन थे? हाँ। वो हमारे मौलाना इलियास अत्तार साहब थे। अच्छा, उनसे शादी करने को तैयार हो गई। हजरत ये तो बात ही मत करो। बात ये है बहुत सारी बातें अच्छी हैं, बहुत खतरनाक बात है। उसने लिखा। अब पता ताजू शरिया ने क्या कहा? अब सुनो हमारी बात। हाँ, ताजू शरिया आपको तो बहुत गहरी नॉलेज है, बहुत जबरदस्त नॉलेज है आपको। अरे हर किसी के बारे में पूछो आप। कभी तो मैं आपसे एक सवाल और करूंगा। नहीं, इलियास काजी के बारे में बताओ, थोड़ा 2-4 मुझे ही बताओ, थोड़ी मेरी भी नॉलेज बढ़े। अरे क्या सुनोगे? तो मैंने एक और सुनो ना। कहीं हरी कारवेट बिछा दो, हरी कारवेट। हाँ, तो ये इस्लामी वाले पैर नहीं रखते उस पर, गुम्बद खजरा का कलर रहेगी। अच्छा, हरा साफा। हाँ, नहीं, हरी कारपेट तुम्हारे घर में हरी कालीन बिछी हो, अच्छा, हरी कालीन, हरी चादर। हाँ, हरी चादर, कुछ कालीन बिछी हो तो उसको पैर नहीं रखेंगे, गुम्बद खजरा का कलर है। तो अरे तो ऐसे तो जमीन में घास नहीं हरी है यार, मच्छर चलना छोड़ दे। अच्छा, ये घास किसने पैदा की? घास अल्लाह ने पैदा की। तो अल्लाह नहीं जानता नबी का अदब? और अल्लाह ताला ने अपने नबी को पैदा किया है और दूसरी अपने हबीब को पैदा फरमाया है। उसने तो अदब का हुक्म दिया है, उसने तो अदब करने का हुक्म दिया है। अंबिया किराम को फरमाया है कि जब वो आए तो उनकी ताजीम करना, उनकी तौकीर करना। रुको, मैं भूल जाऊंगा। ऐसी ताजू शरिया तो जबान गए मस्जिद शरीफ, ठीक है। और इलियास अत्तार कादरी भी गया। हाँ, तो इलियास अत्तार कादरी था नीचे वाले कमरे में। हाँ। ताजू शरिया के ऊपर कमरे में। तो इसने ताजू शरिया के पास खबर भेजी कि आप मुलाकात के लिए नीचे आ जाए। अरे तो ताजू शरिया ने फरमाया वो क्यों नहीं आ सकते? हाँ। तो कहता अगर मैं ऊपर आऊंगा तो गुम्बद खजरा ऊपर पहुंच जाऊंगा, मैं गुम्बद खजरा नीचे पर रह जाएगा। अच्छा, गुम्बद खजरा की ऊंचाई हो जाऊंगा। तो ताजू शरिया ने उसका जवाब दिया तो फिर जमीन पे चलना छोड़ दे, क्योंकि सरकार का जिस्म मुबारक तो जमीन के नीचे है ना। ओहो, क्या भारी जवाब दिया है। हाँ, कि जमीन पे चलना छोड़ दे, सरकार का जिस्म मुबारक तो जमीन के नीचे है। तो देखो ऐसा भी
یہ جواب ایک طرح سے معقول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نبی کے روضے کے سامنے اونچی جگہ پر مکان ہے تو پھر تو ادب یہی ہے کہ اس میں نہ رہا جائے اگر ڈبل مکان ہے۔ حضرت جب زمین کے سرکار کا جسم مبارک ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن ادب یہی ہے کہ اگر نبی کے روضے کے سامنے ڈبل بنا ہے مکان تو نہ رہا جائے تو بہتر ہے۔ ادب وہ ہوتا ہے حضرت، ادب وہ ہوتا ہے جو صدق دل سے اللہ رسول کو مان لینا۔ لیکن اب وہ کتنی دوری پہ مکان تھا یہ نہیں معلوم مجھے، کتنی دوری ہو کیا لگا ہوا ہو حضرت، اس وقت بے ادبی نہیں، بے ادبی یہ ہے اللہ، کیونکہ روزہ رسول کے سامنے تو مکان ہوں گے نہیں، وہ تو دوری پر ہی ہوں گے بہت، جہاں بھی ہے مسجد نبوی تو بہت بڑی ہے نا، تو مکان ایک دم قریب تھوڑی ہوں گے، دور ہوں گے۔ ارے میں یہ کہہ رہا ہوں چاہے قریب میں ہو چاہے دور ہو، جواب یہ دیا۔ اچھا پھر یہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے کیوں آیا تھا مدینہ شریف؟ ہوائی جہاز تو اور بھی اونچائی پڑتا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کے کیوں آیا؟ پیدل آنا چاہیے اس کو۔ پھر یہ کسی کو حج پہ نہیں جانا چاہیے آپ کے حساب سے؟ میں نے کتنی بھاری دلیل دی کہ ہوائی جہاز سے کیوں آیا، پھر یہ پیدل آئے؟ تو آپ نے دلیل دی، ابھی آپ نے یہ بھی تو کہا یہ جواب معقول نہیں ہے، تو آپ کو بھی حج پہ نہیں جانا چاہیے۔ نہیں میں تو اس حساب سے کہہ رہا ہوں، چلو خیر ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے حساب سے دیے جواب، انہوں نے اس کو منہ بند کر دیا۔ اور الیاس قاضی کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ دیوبند والوں کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اگر میں نے نماز پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھتے، یہ ان کا کہنا ہے۔ وہ تو پہلے سب پڑھی ہیں، امام حرم کے پیچھے پڑھی ہیں، آج تک دہرائی بھی نہیں ہے، نہ توبہ کیا نہ کلمہ پڑھا اس نے۔ اقرار کیا اس نے کہ ہاں میں پہلے پڑھتا تھا، بعد میں مفتی عبدالحلیم ناگپوری کے کہنے پر میں نہیں پڑھنا بند کر دیا۔ تو جب اقرار کیا تو نمازیں دہرائی کب تو نے، کلمہ کب پڑھا؟ تو اس کے لیے توبہ ہے، کلمہ پڑھو۔ محدث کبیر حضرت علامہ دیار مصطفیٰ صاحب نے بات بتائی۔ اچھا یہ 50,000 روپے بانٹتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا ایک مبلغ کو 50,000 روپے دیتے ہیں۔ اگر یہ کیا بلا نکلی ہے، دوسری تیسری بلا قاری احمد حسن کیا لکھنا ہے، کون سی بلا ہے؟ کیا بلا ہے؟ ارے قاری احمد حسن کون سی بلا ہے؟ ہاں ہاں پکڑ کے لائے۔ ہاں تو یہ دیکھو، یہ جتنی بھی زکوٰۃ انڈیا کی ہے نا، یہ لوگ دعوت اسلامی والے کھا رہے ہیں عام طریقے سے، ہیلہ شرعی کرا لیتے ہیں، دکھانے کو بہانہ کرا لیتے ہیں، مدرسے کھول رکھے ہیں چھوٹے موٹے انہوں نے جگہ جگہ 50-25 بچوں کے، بس ایک بہانہ ہو گیا کہ ہم مدرسے چلا رہے ہیں۔ اب یہ پیٹ بھرنا ہے ان کو، 50,000 روپے ایک مبلغ کو دیتے ہیں، چھوٹے مبلغ کو دیتے ہیں 15,000، بعد میں 20، پھر 30، ایسے بڑھتی ہے ان کی تنخواہ۔ حضرت میں ایک ہی بار میں بات ختم کرتا ہوں، سنو ہماری بات۔ ہم تو اپنے پیر و مرشد کا خیر جانتے، صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو، صلح کلی، صلح کلیت ہے، صلح کلیت نہیں چلنے والی، صلح کلی نبی کا نہیں سننی ہو، کٹر سنی ہونا چاہیے، بالکل الکٹر والکٹرون میں سے ہو، کٹرا کٹرا کٹرو کٹرا کٹرا تھا کٹرنا، کٹر تما کٹر تم کٹر سے کٹر تما کٹر تم نہ کٹر تو کٹر نہ، میں کٹر سننی والا، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ ارے کی گردان سے کر کے بتا دوں، کٹر کی گردان، یکٹرو یکٹرانے یکٹرونا، تکٹرو تکٹرانے یکٹرنا، تکٹرو تکٹرانے تکٹرینا، تکٹرو تکٹرانے تکٹرونا، اکٹرو نکٹرو۔ اب فعل مضارع بلم لم نفی جہد بلم سے کر دوں، لم یکٹر لم یکٹر لم یکٹرو۔ اور اگر ایک بات اور پوچھنا تھی آپ سے، ہاں اب یہ ایک بات کا جواب ہمیں دو، قطعی صحیح سوچ سمجھ کے دیکھو، ایک طرف بھاگا مت کرو، یہ بتاؤ سیاہ ہو، ٹھیک ہے، دیوبندی ہو، یہ کیا ہوتا ہے دیوبندی نسبندی؟ کیا ہے نسبندی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی، اہل حدیث، سب نہیں اس میں کیوں امت کو بانٹا ہے؟ ان ناموں سے امت کو بانٹا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں وہ تو علماء نے بانٹا، ان سے سیاست میں بانٹ دیا گیا، بی جے پی کانگریس اور بسپا اور سپا، یہ امت کو کیوں بانٹا ہے اس طرح؟ رکو ہماری بات، جتنے فرقے ہیں ان سے تمام کے صرف بریلوی مناظرہ کیوں کرتے ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث کیوں نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتا جواب دے حضرت۔ نہیں حضرت دیکھو، حد کے بعد ٹالنا مت۔ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں سنو، میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں،
اور میں صرف کڑا ہوا ہوں، پڑا ہوا نہیں ہوں. ایک بات دھیان رکھنا. جے پور میں سانگانیر آپ جانتے ہیں؟ سانگانیر خوب جانتا ہوں، مجھے 30 سال ہے جے پور میں. کیا یہ آپ کو معلوم ہے کہ سانگانیر میں کم بیش 10 کافر قرآن کے حافظ ہیں؟ معلوم ہے آپ؟ یار اس کی بات نہیں ہے، بات ہم نہیں، سانگانیر میں کم بیش 10 کافر قرآن کے حافظ ہوئے کہ نہیں، آپ کو معلوم ہے؟ مجھے نہیں پتا. 10 کافر قرآن کے حافظ نہیں ہوئے جے پور میں ابھی تک؟ مجھے نہیں پتا. اچھا، یہ گھاٹ گیٹ پہ نہیں رہتے قرآن کے حافظ کافر؟ میں صرف جو لوہارو خورد جلسہ ہوتا ہے مولانا عبدالستار صاحب والا، وہاں جاتا ہوں. نہیں، کبھی جے پور میں آپ نے کبھی سنا کہ کوئی غیر مسلم کافر قرآن کا حافظ ہوا ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ میں نے آج تک نہیں سنا. آج تک نہیں سنا. انہوں نے خود کہہ رہے ہیں کہ کبھی قرآن کا حافظ کافر نہیں ہوا، غیر مسلم نہیں ہوا. تو پھر دیوبندی کیسے ہو گیا؟ یہ جواب میں نے دے دیا، دیوبندی قرآن کے حافظ ہوتے ہیں. انہوں نے بھی مانا کہ کافر کا میں نے آج تک نہیں سنا. خود کہہ رہے ہیں دیوبندی حافظ ہوتے ہیں قرآن کے، تو اس کا مطلب وہ ایمان والے ہیں جبھی تو حافظ ہو رہے ہیں. دیکھو ابھی کہا انہوں نے کہ میں نے آج تک نہیں سنا قرآن کا حافظ کافر. میں نے بالکل کہا، میں اپنی بات سے دیوبندی کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کا تو مسلمان ہے. دیوبندی کیوں ہو جاتے ہیں حافظ قرآن کے؟ ان کے اندر ایمان ہے جبھی تو ہو رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا، آپ کہیں اور لے جا رہے ہو. نہیں، اچھا بتاؤ، دیوبندی ہوتے ہیں کہ نہیں حافظ ہوتے ہیں نا؟ اب میں نے تو سنا نہیں اس کا قرآن کبھی آج تک. نہیں، اب میں چلے آپ جامع مسجد چلے جاؤ، آپ کی جے پور میں ہی تو وہ سنا دے گا آپ کو قرآن اچھی طرح سے. میں نے آج بھی قرآن نہیں سنا ان کا. پہاڑ گنج میں چلے جاؤ، سنی سینٹر جہاں قائم تھا وہ سنا دے گا. ابھی ٹونک کا حافظ تھا، وہ بھی دیوبندی ٹونک سے. مجھے یہ معلوم ہے یہ مولانا صاحب کی درگاہ ہے یہاں رمضانوں میں. ویسے تو دیوبندی امام ہے، رمضانوں میں سنی امام بلاتے ہیں تراویح سنانے کے لیے. اچھا، یہ پہلی بار سنا میں نے سنی امام بلاتے. لیکن یہ تو آپ نے مانا کہ میں نے آج تک نہیں سنا کہ قرآن کا حافظ کافر غیر مسلم، آج تک نہیں سنا. میں نے سنا دیا نا، تمہیں بتا دیا نا. نہیں، کم سے کم 500 حافظ ہیں دیوبند والے قرآن کے. میں تو آپ کی بات یقین کروں گا. جامعۃ الہدایت جو چلتا ہے وہ سب دیوبندیوں کا، وہاں حافظ بھرے پڑے ہیں، وہاں جا کے سن لو قرآن. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں سنا ہو تو میں سنوا دوں چل کے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں قرآن کا حافظ کافر ہو سکتا ہے، یہودی ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے، تو میرا اس پر چیلنج ہے. آج سے نہیں، بہت پہلے سے 2 لاکھ روپے کا، کم بیش 2 لاکھ روپے. 88 152 53 598 آل ورلڈ چیلنج ہے. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جس کا تعلق ایمان سے نہ ہو وہ پورا قرآن تو بہت بڑی بات ہے. 10 پارے بھی اگر تم لے آؤ پوری دنیا سے تو 2 لاکھ روپے میں چلے جاؤ. 10 پارے سنانے میں 3 گھنٹے لگیں گے، اور 200 غلطی تک میں برداشت کر لوں گا. 200 غلطی ہیں 10 پاروں میں. لا سکتے ہو قرآن کا حافظ کافر؟ دیکھو میں قرآن اسی کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو. صاحب ایمان نہیں ہو تو اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ قرآن محفوظ ہی نہیں فرماتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو مومنوں کے سینے میں اللہ نے محفوظ فرما کر قرآن کی حفاظت فرمائی. دیوبندی لاکھوں حافظ اور 1 سے قاری ہیں، اور بریلی والے بھی حافظ ہوتے ہیں، ان میں بھی قاری ہیں، اہل حدیث بھی حافظ ہوتے ہیں. کبھی سنا شیعوں میں سنا کبھی شیعہ قرآن کا حافظ ہوا؟ زیادہ مت بولا کرو. والی درجے کا شیعہ حافظ نہیں ہوتا. زیادہ مت بولو. گستاخ رسول تو بہت بڑی بات ہے. گستاخ صحابہ ہو وہ قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. بات سنو، زیادہ مت بولو. اس بات کو سنو، تم آیت کوئی غلط چسپا کر رہے ہو. بتاؤ آیت کوئی بالکل غلط چسپا ابھی انہوں نے یہ کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ آج تک میں نے نہیں سنا کہ کافر غیر مسلم قرآن کا حافظ ہوا ہو. آج تک نہیں سنا. آپ نے ان کو بتا دیا کہ جے پور میں 500 حافظ کافر، یہ ان کے کافر ہیں دیوبندی، وہ حافظ ہیں قرآن کے، اور یہ کہہ رہے میں نے تو نہیں سنا.
तो इसका मतलब ईमान वाले मान लिया, इन्होंने मान लिया कि हाँ मोमिन ही हो सकता है, दिल मान रहा है, जबान नहीं कह रही। जबान तो कह रही है देवबंदी काफिर है, दिल ये कह रहा है मुसलमान है। इसी को इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब कहते हैं कि कलमे का जब तक जबान से इकरार और दिल से तस्दीक ना हो मुसलमान नहीं होता। सुनो, तो ये कहते तो जरूर है कि देवबंदी काफिर है, देवबंदी जरूर कहता है मुश्रिक है, कब्र फुज है, लेकिन दोनों का दिल नहीं कहता। दिल ये कहता है नहीं हम मुसलमान है, दिल मानता है मुसलमान है। जबान कहती है सुनो 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 एक बात सुनो, जैसे ये काफिर कहते हैं, ये मानते थे काफिर देवबंदी को, लेकिन दिल नहीं मानते हैं। देखो देवबंदी तो हमारे पीछे नमाज पढ़ लेते हैं हम तो। जैसे शिमला मस्जिद का मामला है, वहाँ देवबंदी वहाबी सब जाते हैं, वहाबी नमाज पढ़ते शिमला, लेकिन दिल मान रहा है अपने मुसलमान। अरे यार जैसे जयपुर की जामे मस्जिद का मैंने इनसे कहा कि कोई बात होगी तो तुम जाओगे कि नहीं जाओगे, तो उसमें खामोश हो, मतलब दिल मान रहा है कि मुसलमान है। अरे ऐसे देवबंदी है 90% जयपुर में, पूरे हमारी बात सुनो, देवबंदी है 90%। अरे रुक जाओ स्पीकर साहब, रुक जाओ, देवबंदियों को स्पीकर साहब रुक जाओ, बात सुनो। हम ये कह रहे हैं कोई बरेलवी देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ने नहीं जाता, देवबंदी हमारे पीछे नमाज पढ़ने आते, वो हमें मुसलमान मानते। हरम शरीफ में नहीं पढ़ते क्या नमाज? सबके सब नहीं पढ़ते, जो जानता वो नहीं पढ़ता। अच्छा, हरम शरीफ के इमाम को क्या मानते हो? उसे काफिर मानते, काफिर मानते हैं। लाहौर अल्लाह के घर के इमाम को काफिर मान रहा है, बिल्कुल काफिर मानते। अच्छा, अल्लाह के रसूल की मस्जिद के इमाम को क्या मानते हो? मस्जिद नबवी के इमाम को? उसके बारे में पता नहीं। अच्छा, आपने कोई मस्जिद जयपुर में बनवाई मिसाल के तौर पर, तो क्या आप काफिर इमाम रख सकते हो जयपुर में अपनी मस्जिद में? नहीं, हम तो सुन्नी रखते हैं, बरेलवी कट्टर। नहीं, काफिर नहीं रख सकते आप? बरेलवी कट्टर नहीं, काफिर नहीं रखोगे ना कभी भी? नहीं तो अल्लाह ताला के काफिर इमाम रखेगा आपके घर में? सिर्फ यानी आपको इतना पावर है, आपको इतना पावर है कि आप अपनी मस्जिद में सुन्नी इमाम रखोगे, काफिर इमाम नहीं रख सकते हो। और ये मान लो आपने कह भी दिया कि अल्लाह के घर का इमाम काफिर है, यानी आप अल्लाह ताला को क्या मान रहे हो? क्या मान रहे हो? किसको? अल्लाह को क्या मान रहे हो? कहीं ऐसा है कि मस्जिद नहीं, क्या मान रहे हो? जब आप कह रहे हो कि हाँ मैं, अगर आप मस्जिद बनाओगे, आपको ना खुद का मैं तो सुन्नी इमाम रखूंगा, काफिर कहेंगे। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या है? अल्लाह के घर के इमाम को आप काफिर माना आपने, और अल्लाह के रसूल की मस्जिद के इमाम को भी ये मुसलमान नहीं मानेंगे। क्या मानते हो? अल्लाह के रसूल की मस्जिद के इमाम को क्या मानते हो? नहीं, हम आपसे सवाल करें खाना काबा क्या है? नहीं, ये बताओ अल्लाह के रसूल की मस्जिद के इमाम को क्या मानते हो? पहले अब आप जवाब दो, आपकी जवाब का जवाब। तुम खाना काबा के मुंह की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हो? जब वहाँ का इमाम खाना का तो तुम उसकी तरफ मुंह करके नमाजी क्यों पढ़ते हो? नहीं, खाना काबा क्या है? पूरी दुनिया के लोग मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, और जहाँ खाने काबा मौजूद है वहीं के इमाम को तुम काफिर मान रहे हो, तो फिर खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हो? मशरिक की तरफ मुंह कर, मगरिब की तरफ मुंह करके नमाज क्यों नहीं पढ़ते? शुमाल की तरफ मुंह करके नमाज क्यों नहीं पढ़ते? पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आसमान की तरफ मुंह करके नमाज क्यों नहीं पढ़ते कि हम तो आसमान की तरफ मुंह करके नमाज लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। फिर तुम अल्लाह को भी कब मान रहे हो इस तरह? आसमान की तरफ भी मुंह करके क्यों पढ़ोगे नमाज? सुनो हमारी बात, तुम खुद कह रहे हो खाने काबा के इमाम काफिर मान रहे हो, तो तुम 50 लाख हाजी जो जा रहे हैं उनको भी तुम मुसलमान नहीं मानोगे जिन्होंने नमाजें पढ़ी, जितने हाजियों ने नमाजें पढ़ी? नहीं, ऐसे थोड़ी आदमी एक बार नमाज पढ़ ले, 10 बार नमाज पढ़ ले, अगर कोई भूल में पता तो काफिर थोड़ी हो जाता है। तो वो भूल में थोड़ी पढ़ते हैं, वो तो जानबूझ के पढ़ते हैं कि इमाम मुसलमान है। भूल में कब पढ़ना है? नहीं, भूल में कब पढ़ना है? आप लोग 100 साल से इंडिया में बता रहे हो आलिम के वहाँ के इमाम ऐसे हैं, तो भूल में कब पढ़ना है? अब तो सब जानकार हो गए, 100 साल से तो बता रहे हो ना कि नमाज नहीं हो रही। 1819 से पहले सब हुआ सुन्नियत थी। जब से नमाज नहीं हो रही ना, जब से तो आलिम बता रहे हैं ना, 1819 से ही तो बता रहे हैं आलिम लोग। नहीं, 1819 के बाद वही सऊदी। अरे वो तो कल की हुकूमत को गए हुए 100 साल हो गए, 100 साल से बरेलवी आलिम की नमाज नहीं हो रही वहाँ पर, तो बताते तो आलिम 100 साल से बताते रहे नमाज नहीं होगी, फिर भूल में कब पड़ी नमाज? जानबूझ के पड़ी? अरे हम तो भी गए नहीं, हमारी बात छोड़ो। अच्छा ये बताओ, आप जाओगे तो वहाँ जुमा भी नहीं पढ़ोगे आप? हम तो हमें हदीस से पता। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे आप मर गए, हज करने में मर गए, तो आप ये वसीयत करके जाना जयपुर में कि मैं अगर मर जाऊं खाने काबा में, मस्जिद नबवी के आसपास या मदीने में, तो मेरी लाश वहाँ मत दफन करना, इसलिए कि वहाँ का इमाम नमाज पढ़ाएगा, मुझे इंडिया में घसीट के लाना और यहाँ बरेली वालों को बुला करके नमाज
मैं वसीयत कर जाऊंगा, कोई बरेलवी नमाज पढ़ाए जन्नतुल बकी में दफन कर। अच्छा, वसीयत क्या करोगे? हज को जाओगे कि मैं वहाँ मर जाऊँ तो वहाँ मत दफन करना? ना, बरेलवी इमाम पढ़ाए नमाज नहीं, वहाँ कहाँ से वो पढ़ाने नहीं देंगे? वहाँ की हुकूमत पढ़ाने नहीं देगी बरेलवी को। सुनो, बरेलवी इमाम नमाज पढ़ाए नहीं, वो पढ़ाने नहीं देंगे, वहाँ का इमाम ही पढ़ाएगा, वहाँ तो कायदा है, वहाँ का इमाम के अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता। अगर बरेलवी इमाम खड़ा हो गया ना एकदम तो लाते घूसे मार के हटा देंगे या दुर्रे मार देंगे, डंडे मारेंगे, जेल भेज देंगे सीधा। दूसरी बात, जैसे आप मरोगे वहाँ तो पहले गुस्ल दिया जाएगा ना, बरेलवी नमाज कैसे पढ़ा देगा? गुस्ल तो वहीं की कमेटी देगी। कौन सी? वहीं की कमेटी गुस्ल देती है। जैसे आप मरे मक्का शरीफ में या मदीना शरीफ में तो आपको गुस्ल कौन देगा ये बताओ? सब अल्लाह ताला फरमाएगा। नहीं, कौन देगा गुस्ल? सब अपने होंगे, अपने ही देंगे। नहीं देता, यहाँ का इंडिया का आदमी नहीं दे सकता, गुस्ल नहीं दे सकता। वहाँ ले जाओगे गुस्ल, किधर दोगे? किधर ले जाके गुस्ल दोगे? अरे किधर ले जाके गुस्ल दोगे ये तो बताओ। अभी तुमने जो सवाल पूछा, नहीं ये बताओ गुस्ल कैसे दोगे? कैसे दोगे? ऐसे कैसे दे सकते हैं? गुस्ल थोड़ी दे सकते हो आप। जैसे आप रह रहे हो, जिस होटल में रह रहा हो, आप मर गए या आपका साथी मर गया तो आप गुस्ल दे नहीं सकते? आपके वहाँ पर कोई पावर नहीं है वहाँ, नहीं तो आपको भी जेल में कैद कर दिया जाएगा। अरे बोलने दिया करो किसी को। अच्छा चलो, आपने गुस्ल दे भी दिया, गुस्ल दे भी दिया, और वही कमरे में नमाज पढ़ी, फिर दफन कहाँ करोगे? कैसे बुलाया था? एक ध्यान है। अब तो गुस्ल नहीं दे सकते वहाँ पर। अरे किसी पाबंदी को गुस्ल देना चाहते हैं, जैसे मरा किसी तुम्हारे को हैंड ओवर हो जाता है। जैसे अभी मर गया अपन गुस्ल देंगे, वहाँ के वहाँ भी देंगे गुस्ल, किसी तुम्हारे हो जाएगा ना। एक दो हाजी तो नहीं, मान लो 50 हाजी एक होटल में जैसी मरा को बुलाया, इन्होंने हंगामा होगा। वही कफन कैसे दोगे? फिर कफन अरे गुस्ल दे नहीं सकते ना, वापस कहाँ दोगे गुस्ल? बाथरूम में ऐसा है नहीं, अगर है भी बाथरूम तो हंगामा हो जाएगा। थोड़ी मरता है, हाजी मरते रहते हैं वहीं का। जैसी हाजी मरता है तो उन्हें खबर हो जाती है कि हाजी मर गया। अब वहाँ की हुकूमत के लोग आएंगे, उसको गुस्ल देंगे, कफन देंगे। कफन थोड़ी देता है, गुस्ल वही लोग आएंगे, जनाजा रखेंगे इमाम हरम के पीछे, वही नमाज पढ़ाएगा, फिर वही लोग दफन करने ले जाएंगे। हमें और आपको नहीं दे सकते हो। अहले हदीस के चम्मच साहब बोलने दिया करो। अब उससे अब इनको बचने का एक ही तरीका है कि ये तो या तो हज करने नहीं जाए तो इसी तरह से बच सकते हैं कि इंडिया में मर जाए। ये ऐसे इनके साथ बेहतर है कि इंडिया में मर जाए। ये दुआ यही करे कि अल्लाह पाक मुझे जयपुर में ही मौत दे दे, मक्का शरीफ मदीना शरीफ में दे। जैसे हज करने जाए जब भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे जयपुर में ही मौत देना, मक्का मदीने में मत देना, कि वहीं का आम नमाज पढ़ाएगा, वही गुस्ल देगा, वही कफन। मुल्ला साहब, और फिर वहाँ के लोग दफन जो होते हैं उनके साथ तुम दफन हो गए। जैसे वहाँ के लोगों को तो मुसलमान नहीं मानते, इमामों को नहीं मानते, उनके साथ तुम दफन क्यों हो गए? अब तेरी रिकॉर्डिंग से जमाना सुनेगा, तुम्हें के साथ दफन थोड़ी होने दिया जाएगा। तुम इतने बड़े आदमी थोड़ी हो कि तुम्हारी खबर साहबा किराम के साथ बने। वहाँ पर जो 10,000 साहबा दफन है जन्नतुल बकी में, उनके साथ तुम्हें थोड़ी दफन किया जाएगा। हमारे पीरों मुर्शिद किधर ले जाके दफन जाके डाल देते हैं इंडिया के लोग। हमारे पीरों मुर्शिद गए है तो उन्होंने अपनी अलग नमाज पढ़ी, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। खाना कहाँ खाया और वहाँ पर गुस्ल कैसे दिया? पानी कहाँ से ले गए थे गुस्ल का? गिरफ्तार भी किया गया। पानी कहाँ से भरा था उन्होंने? वो आप समझो पानी गिरफ्तार भी किया गया उन्हें। वो खुद लेके गए थे या कोई लेके आए थे उनके लिए? गिरफ्तार भी किया गया उन्हें। नहीं, वो गुस्ल देने गए थे खाने का। और जो वो खुद लेके गए थे पानी या कोई लेके आए थे उनके लिए? आप जो गुड़गोबर एक करना चाह रहे हैं ये कभी नहीं होगा मुल्ला साहब, तुम्हारी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। मक्का शरीफ शरीफ का इनके मुझे पहले इस बात का जवाब दो। जब इस्लाम की औलाद है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है, एक मिनट पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद है। मारेरा में मसौली में थोड़ी है सैयद, तुम बात नहीं करते हो। कोई बिलगिराम मारेरा मसौली में ही सैयद थोड़ी है। इनसे ही पूछे वालों से कि तुम्हारे आबा और अजदाद कहाँ से आए थे? ये तो कहेंगे मदीना शरीफ से आए थे। या सैयद होगा सैयद सब मदीना शरीफ से ही है। जितने भी पहले कब का इनकार कर रहे हैं हम? तो अब जड़ों बुनियाद से जब तुम मुसलमान नहीं मानोगे, ये मानोगे कि वहाँ के सैयद भी मुसलमान नहीं, तो फिर तुम्हें कौन मानेगा? है कौन? जितने भी सैयद इंडिया में हैं, क्या इनके आबा और अजदाद मदीना शरीफ से नहीं आए थे? हमने ये कब कहा?
हैं? और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा होंगे? क्या जयपुर में पैदा होंगे, बरेली में, पीलीभीत में? कहाँ पैदा होंगे इमाम मेहदी? फालतू बात मत करो, पहले हमारी बात सुनो। फालतू बात मत करो, कह रहा है इमाम मेहदी फालतू बात मत करो। अरे हदीस में लिख रहे हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का हदीस में लिख रहे हैं, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालिदा का नाम आमना होगा, सैयद खानदान में पैदा होंगे, बरेली में पैदा नहीं होंगे, न पीलीभीत में, न मुबारकपुर में, न जमदा शाही में। वो ताजुल फुकाहा के घर में थोड़ी पैदा होंगे, न वो घोसी में शमसुल फुकाहा के घर में पैदा होंगे, न मिसबाहुल फुकाहा के घर में पैदा होंगे। सैयद खानदान में आप पैदा होंगे। इमाम मेहदी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को भी नहीं मान रहे, क्या कह रहे? फालतू बात मत करो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी ये कमाल के दिल में ये वसवसा हो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जहाँ पैदा होंगे वो कैसा खानदान होगा, कौन सा मसलक मानते हैं, मसलक आला हज़रत मानते हैं कि नहीं मानते, आला हज़रत को क्या मानते हैं जिस खानदान में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो रहा है, ये उस हिसाब से जांचते हैं। तो इनके हिसाब से तो ये तो जने कई गहरे काम से गहरे, तुम तो काम से गहरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो।